तो सांग मैंने जय जगन्नाथ आपण मैंने स्वागत होम आज आम संडे ब्लॉग रे। तो आज लेट है तो आपने देखिपे आम आज जोरसोर आज रोषेबास चलती सब जेजा जेजा सब कम लगी पड़ते कारण आम आज रूम रे आज हैदराबादी बिरियानी बना एपटे चिकेन रो स्टार्ट हो गला भात राइस बधा है पानी पानी बाहरी पलि आसानी आमर आज छोटियाटी हम कारण आज समस्त ड्यूटी थी तो समस्त जनरल शिफ्ट जाइए 5टा बेले आसती तो आमर आज संडे को आम स्पेशल करूँ आउ खाली डिनर आम बिरियानी बनई स्पेशल करने जाऊँ तो आपने देखो ब्लॉग टी एंजॉय करूँ आ कौन केमती आपण मैंने एंजॉय कले से कमेंट रे कहे। तो आज आमर संडे ब्लॉग को आपण स्वागत आमर आज हैदराबाद बिरियानी बनाऊँगी सब चलती कम सब एपटे चिकेन कषा कषि चलती आमर स्पेशल रोषिया चित्तरंजन चिकेन करपटे आमर राइस हो गला रेडी एपटे आम सब परिया परिया कटा चलती पियाज पियाज टमाटो आज आम रूम रे बढ़िया से बिरियानी बनाऊँ तो आपने देखो आज बिरियानी आम केमी कौन बनाऊँ ये भिडियो मध्य आप सब जिन देखू तो आज फुल डे संडे वीडियो आसी पारे कहीं आज समस्त ड्यूटी थी तो समस्ते 5टा 5:30 6टा बेलू रूम को आसिले आम डिनर बिरियानी प्लान कलु तो आज किसी सेमती किसी संडे को आम स्पेशल बन पाइलु खाली रात जहाँ मैंने बिरियानी बनवा प्लान है तो सहीटा करके खाई पुणी शो पड़ू पुणी काली आमर ऑफिस अच्छी तो देखो आम कौन केमती आज बिरियानी कर एंजॉय करचु आम ए जाऊँ टे आइसक्रीम खाया सुनील मोर गोटे बेकरी को सुनील इच्छा थी आइसक्रीम खाया कारण सुनील राग खाइब तो पूर्व आगे मिठा खाए से सुनील कहला आम जाऊँ खाली टे आइसक्रीम खाई आसिया तो आम जाऊँ गोटे बेकरी पाखे थी आइसक्रीम खाई आस तो आमर आस देखिए आइसक्रीम सुनील ये कथा होता थी से बेकरी आइसक्रीम खाई कौन केमी लगुच भैनिला फ्लेवर आइसक्रीम तो आगु राग खाइबू तो लगे सब मिठा खाइलु और तो गरम दिन आइसक्रीम खाया भल लगे जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाई बिरियानी खाया आम आइसक्रीम खाई आस सारू एपटे देखते सुनील बनाऊँ दही रायता आमर काकुड़ी आ लेंबू आ धनिया पतर ये दही अच्छी चलन देखिया चिकेन आमर केत गला देखिपे चिकेन भी हो गला खाली देखो पूरा लेग पीस खाली आम चित्तरंजन बनाऊँ चिकेन आज बहुत भल से वीडियोटा होता ब्लॉगटा बहुत मजा मस्ती करता कि आम पाखे जेहतु टाइम नाला लेट आम ड्यूटी आसलु तो से लगे भल से किसी करूँ तो जल्दी जल्दी बनाऊँ बाहर एमती सेपटे देखा पड़ो आपको भी आम से टाइम बाहर कर मजा मस्ती संडे कथा करुचु सुनील बिरियानी खाया कौन के एक्साइटमेंट अच्छु बहुत अच्छी किंतु 10टा बिरियानी सर देखिले सुनील की लगे जोर से भोक बिरियानी एते माने आम जो चिकेन कषा होते बढ़िया स्मेल आसगी सुनील की नुआ आम समस्त लगे जोर से भोक तो समय हो गला 10टा पाखापाखि 10:30 10टा 10:30 हो तो जल्दी जल्दी बिरियानी सरीगले आम एक्साइटमेंट अच्छु कौन जिते जल्दी सर आम खाइबू दीर्घ 2 घंटा अपेक्षा कलापर आमर ए जाऊँगी बिरियानी दम दिखापी आप देखिपे एपटे राइस एक रेडी थिला एपटे चिकेन एबे आमर बिरियानी दम दिहब तो ये आम राइस सब पड़ सारे आईटा आमर आईला गाँव देसी गुआ घी गुआ घी टे पड़ो आमर पियाज फियाज किसी जरा ही नाला तो टाइम नाला तो ये सर्टकट्रे आम आज बनाऊँ यहाँ अटा रेडी दिखाई दम दिखापी तो सैड्रे दिया बोली
ଆମର ପଡ଼ିଯାଇଛି ଗୁଆ ଘିଅ, ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଧଣିଆ ପତ୍ର, ତାପରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା। ଆମର ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଥିଲା, ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ ବିରିୟାନୀରେ। ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ସହିତ ଅଣ୍ଡା ବି ଆମର ହେଇଛି। ତ ଆମେ 3ଟା ଅଣ୍ଡା ପକାଉଛୁ। ତ ଅଣ୍ଡା 2-3 ଦିନ ଆମ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଜଣେ ଖାଏନି, ଆମେ ବାକି 3 ଜଣ ସେଲେ 3ଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ। ବିରିୟାନୀର ଦମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛି। ତ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏପଟରେ ଆମର ରାଇତା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ସୁନିଲ ବନେଇଛନ୍ତି ଦହି ରାଇତା। ସୁନିଲ ଭଲସେ ବନେଇଛ ତ? ଖାଇଲେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜାଣିବ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବନା। ଆଉ ଏବେ ବିରିୟାନୀ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଆଜି ହେଇଗଲା ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ବିରିୟାନୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀ। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଯିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବିରିୟାନୀର ଦମ୍ଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ତାର ଆମେ ଯିବୁ ବସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମର କିଛି ଦମ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ତାୱା ଉପରେ ବିରିୟାନୀ ଡିକ୍ସ। ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବିରିୟାନୀ ହେଇକି ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏପଟରେ ସୁନିଲ ଭୋଗ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ଚାଲ ଯିବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା। ସୁନିଲ ଏପଟରେ ଖାଲି ଦେଖ ପାଗଳାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଉଛି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇପଟେ। ଆମ ସୁନିଲ ଚିତ୍ତ ବସିଗଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା, ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସୁନିଲ ଦେହ କେମିତି ଭୋକରେ ଅନେଇଛି ବିରିୟାନୀ, ତା ନଜର ହଟୁନି। ଆଉ ବିରିୟାନୀ ବଢ଼ା ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ରୁମ୍ରେ ବନା ହେଇଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବିରିୟାନୀ ବଢ଼ା ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଉ ଅଣ୍ଡା। ଆଜି ମସ୍ତ ମଜାରେ ବିରିୟାନୀଟା ଖିଆ ହେବ, ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀ ଏଇଥିରେ। ସୁନିଲ ଆମର ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକରେ ଥିଲା। ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବ ସୁନିଲ ଶେଷରେ କେମିତି ହେଇଛି। ସୁନିଲ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ହେଇଛି? ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଆୱାର୍ଡ ଗୋସ୍ ଟୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଆମ ସ୍ପେଶାଲ କୁକିଂ ମାଷ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବନେଇଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛି କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ବିରିୟାନୀଟା ଆମର। ତ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ବିରିୟାନୀ ଆମର କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି। ଚାଲ ଯିବା ବିରିୟାନୀ ଦହି ନେବା, ସହିତ ଗୋଳେଇକି। ଏଇଟା ଆମର ଲେଗ୍ ପିସ୍। ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସବୁଠୁ। ଆଉ ଏମିତି ଆମର ସଣ୍ଡେରେ ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି ହେଇ ଆଗକୁ ବି ଚାଲିବ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆମର ଟିକେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଏତେ ଭଲ ହେଇନି। ନେକ୍ସଟ ଥର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆହୁରି ଭଲସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସଣ୍ଡେର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଶେଷ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।